Kaya kailangan maging kalmado lang. Mga lalaki talaga. Charot. Tingnan mo nga mga lalaki talaga puta. Joke lang ko. Tangina nag-jet. Uy, wag, Wala ka bang tiwala sa jet ko? Sige na nga, wag na wag. nga. Wala akong tiwala. Ako na mag-comment. I am the beginning. I am the Hmm, end. Ay puta nila, try mo clove. ugali talaga. Try mo clove. Di may smoker na tayo eh. Eh, di mag-Reyna ka. Oh, Blind, sige. wala tayong blind. I got you. Hmm. Uy, pinapatugtog ko, nawala. Gusto ko lang ito, naka-loop. Liloop natin 'to. $1,000,000 Pepe. Pero yun nga, wala akong panalo nung time na yun. Akala ko mananalo ako sa rebat na yun, ay sa ano Promise namin. I'll get him. Might take down a Ay, city ay, boss ay. along the way, CPA but ka, eh, di hey, mag-CPA ka. a win's a win. Yun nga eh. Pero kasi, kung ano ka, ay, CPA tuloy. Low. Mm. Tawag Si yun eh. Pay Lawyer, Hindi. Hindi Ah. naman kasi kailangan record yun. I will lurk. ewan ko nga eh, malay ko ba sa kanila? Eh, wala akong magagawa. Naipaglaban ko na eh, hindi naman naipaglaban. Mahirap ipaglaban ang course na gusto. Hindi pa kita. No. Sige lang, humilip ka. Yes. Sige, silip ka. Uy, sa Ready likod smoke ka. bang sa mid? Cover going out. Sabi ko sumuko. Scanning ahead. Oh, meron sa mid ah. Ayun smoke. Nice kill. Cover going out. Ayun, nag-wall. May nagaling A ah. Gago, nahulog pa ako. Salamat. Tangina. Wako. Gago likod. Uy, so... Doon pala sa Oh. dice. Spike down A. Saan yun? Halit na sa ano na. One A main. One enemy Kasi remaining. A main. Last player standing. Hey, sinayawan si Reyna. Sheriff. 3. May sheriff ako dyan. Blue face. Ayun na, napapasayaw ako sa song na to hayop. No. Can I get a drop? Nakaloop lang, ilulup natin yan lahat. Ah. Ben. Pancake Ben. Hindi. Push mo. Blind ko to. Be strong. Go guys, kaya nyo yan. Placing sentry. KO There. dito. Drone ako sa main. Blinding. Ayun, KO. No smoke sa suppress ako. One market. Logs clear. Can use that. One stairs. Poke market. Shadows traveling. Revealing area. Smoke in city. Going out. Load-tog tayo, sorry. Ganun, okay lang yan. Uy, merong Which side? market na. Spike down B. Puta na, napapasayaw Ano talaga nangyari? ako. Pitiful. Nice kill. Ano, one stair? Oh my God. Sage. Oh. Switch. One. Stairs. Go. Dalawang stairs. Last player One standing. One stairs. Let me lurk, Casey. Ikaw na lang Eh. sumama ka sa site. Wala silang blind. Drive them crazy, Raze. Naka, stop ko na ito music. Crazy. Save ba ulit? Save ba? Ulit? Yes. Okay. I will break the balance. Gagi. Wala pa na mag-isa dito. I got the spike. Shadows. Galang fix lang naman. There they are. Pero sa Discord si Tulips. Mopa? Shadows traveling. Nahihiya daw, mic-an mo nga. Spike Huh? carriers down. Wait lang, ano ba pangalan nito? Spike down A. Forgot. Tulips na nasabihin mo. Two lips. Wait lang. Tulips! Ay, gagawin lang. Naka-slow kami. Sa bottom mid eh.
Updraft jet. Nakaslow kami. Bottom mid Ito na jet. pala siya eh. Ay, pumus 3. Last player standing. Catwalk. Ooh. Nice try. Nice try. My burden never ends. Nagulat yung ano. Gulat siya. Sage. Recon ka Sino dito. dito? Sa puno. Si... Ewan ko eh. Basta may magpupush Mostly dapat meron kaso sila na. din dito. Okay. Tapos isa dito. Or dito. Sage. Sage na bigla sumusugod. Shadows traveling. Smoke. Roning muna. Cover going out. Close clear city 1. Teka lang. Teka. Decade ako. Tangin. Tagal mawala ng May smoke. slow pa. Slow pa rin. Tayo dito. Mayroon pa rin. May kabi, may Pumunta kabi. dito. Pwede. Hintay mo matras. Kabi daw. Kay Kabi. One mid. Meron pa mid. Barrier is dead. Spike go. down mid. Next read. Uy. Wait lang. May bullet One siya. more mid. Shadows May market. May ult naman sa spike. Last player Ay, standing. puta. Both mid. Ano? Inita. I have the spike. Isa dito. Isa dito. Cover going out. 30 seconds left. Blinding. Spike plant. Shadows traveling. One enemy remaining. Automating eh. Forget your place. Go, parang ako lang rin pala yun. Hindi natingin sa likod. Yes. Sakit ng puso ko. Wait. Give me a few minutes. Mugbog. Dapat sa'yo may ano yun, no? Bakit Laura may BP? Kaya nga eh. I can drop chin. Kaya Ba't di ko rinig yung ano? Pag nag-spike yung heart rate mo eh, biglang... kabog. Break Ganun time. talaga eh. Sakit sa puso legit. Snuff them out. Ingat sa push dito sa Ihire na nag-push nung pistol. Blind. Flash. Cover going out. Awa. Smoke. Kaya lang. Dice Reyna. Still there. Wait lang. Ang ina, mag-smoke ulit. Go. Ito yung ano, may pita sa mid. Ito tayo matras. Bad wall naman sa mid. Nag-wall sa mid eh. Cover going out. Wait lang. Ayaw mo sila mag-ubos. No. Bus One mo na mid. yung TV sila. Lapit siya. Shadows. May recon ako yung 3. Pwede ako mag-recon site. Ay. Yeah. Reconning. Ang inang Ang dami smoke nito. to. Ang daming smoke naman na ito. Nakaapat na to ah. Nasira. May malapit Wait pa. lang. Okay. Anytime. Atras. Ay. 1, Pasang 2. bayo. Sige. Eh, bahala. Ah! Nasa mid pa siya na, Jet. Boom! Nice kill. Sabog. Gago. Anong isang sense ko? What the fuck? Heaven. Ito ata yun. Minabahan ko na to. Gahel ako. Hindi ako nakapick. Kami na sa taas. 0.5. Jenny ata yung isa. One enemy remaining. Last player Lolo yun. standing. Jenny na. Nice one. Nice Uy, Miss one. Bloom. Ako yan. Bading. They demand a Gosh. fight. Who are we to Can I disobey? get a drop? Ay. Basher ka sa baril ko ah.
Ay, si Tulips. Hello? Hello. Hello po. Hello po. Ayun. Tulips. Out sa'yo, At easy. boses niya, no? Tulips. Ha? Out sa'yo. Gago. Shadows traveling. Tipik na naman to Kaya, rin. Cover going out. Putang ina ko, sino yun? Uy, Free Fire lang. Tumalpag puso ko. Ay, Away na. Ano? Pang Get neta. out of my way! Recon. Isang mid, si Clove. wait lang. Tara na. Meron ng 3. Closing the door. No smokes. The door. Okay. Ay, kung ako saan spike. Visit. Dalawang heaven. O tatlo. Nakay na, wait lang, gago. Aray. Gago! One more heaven. One enemy remaining. Heaven din. Nice one. Ay, ay, ay. Oh, uy, dami sheriff. None of my stuff has malfunctioned yet. Can we celebrate that? Op. Ako'y nagdalag. Wait lang. Lumabas na tong cowboy, please. Lupeti. Kung grade 12 ka. Ay, hindi. 12. Yes. 17? Greetings. Hindi. 13 lang. 18? 13 lang ako. Ulol. 13. 13 nga lang ako. Grade. Ba't tayo maniwala sa akin? Uy, operist. Gago, ba't tayo maniwala? 13 nga lang ako eh. Maniwala eh. 13 lang ako eh. Tumalbog dito. No more. Get over. The ultimate is ready. Mapatay okay, ako okay. kaya. Yun lang. Bigat ako dito. Hindi ko clear yung cabi ah. Yee! Hintay kita konti. Shadows traveling. Clear. Killer is Ayun. dead. Kabi. Nandito Spike ako, down mid. Dito ako sa site. Ay, wala pala yung spike. What May the ult ulit, fuck? Sa site ako, clear mo yung site. Ulti ang ko. Dito ako. Oh my god, what a whiff! One enemy remaining. Yes, Kabi. Oh! Dito ako. Patay na, ba't nagaganda ng knife nyo? Never mind. Ito na. Ah, shit. I Ay, ganyang expected knife. better of them. Yung color blue. I can drop. Alin? Can I get this? Yung color blue. Thanks. Hindi ko alam kung ano eh. Knife ko? Ah, yung... Tingin daw. Libre lang sa akin to eh. I Papay, oh, dropa mo muna ako. Dropa mo muna ako. Matuwa ako. Yan. Kayo ult. Ingat. They're weak. Gusto ko rin ng ganyang knife. Sakit ko naman. Cover going out. Flash. Mablind siya. Cover going out. Smoking. You I am powerless. Powerless ako, B. No info ko ah. May step pa ng B. Skill. Skill. Wait lang. Recon. Ay, what the hell? Nasuppress pa ako. Wait lang. Reconning. Teka. Punta ako. Hindi masira. Pag nasira, may regen dice sa server. You know? I can hold. Dalawa. Tatlo dito, tatlo. Ay, gago. Wala. Ay, sige, sige ka lang. Sige. Heaven pa, Reyna. Site, dalawa. Ah, close. What the fuck? Spike down A. Gago, walang marinig. Ika lang. Dito yung dalawa. May clove ang sa may side. Ay, may... Last player standing. Ah, kala ko detain. Ah. Yung dalawa. Dalawa. Nasa mo dalawang main. Gago. Ay! Top bin line ko. Ang TNT. Ay, ay. Like us? Are Senti. they us? I have so many Yes. questions. Karambit. Please, I need you. Hindi ako makapatay. Sakit na naman ang puso ko. Tanda ka na kasi. Pa-check up ka na. Greetings. Da. Pa-check up ka na, kuya. Marami yan. Da.
Boom. Ay, tuloy ako. Bilis ng karma. Tama. Going out. Drone. Enemy mark. Ay, ay, ay. Reyna lang naka-off. Stealing sight. Chindex, okay, nagdininda. Oh! Holy Pa shit! yung buwisit na yan. Tangina, nare-Reyna diff ako. Okay. JT meron. Gago. Gago! Player standing. One market. My bad. Senti. Tama na yan, Luis. Ayoko na ipikit. World's Ayoko na. bubo na. Eyes up. Oo, words bubutan. Pero legit pre, feeling ko sobrang daming players lang kaya tayo nag-FPS drop din. Hindi, tsaka yung Nvidia nga. May problema talaga. Para Sa- arcade on to. Sa ano to, sa tier 3 po siya, walang lag eh. Swabe. Right here. Hindi, naka-AMD ka yata, di ba? Time for a field test. Aray, Marshall versus Sophie. Lupit. Oo. Sige. May basbas ni Kuya Don to eh. Shadows traveling. Pakita mo. Eh wala. Gago. Abang map Rizel, why? Aray. Gagawa na ba talaga kunin mo Shindex? Eh, pinapasalog ko lang. Gago ka! Timing! May bottom mid kanina. Bottom mid tsaka Kabi. Spike down mid. Huh? Last player Tatlo standing. nagmi-mid. Ah, I Hindi believe. kalma. I believe. Oo, kalma. Ayos try. Ba't siya gumagalaw? Ano ba ping nun? Shit! The tech is Tangina naman. Oo, oo. Oo, sino yan? Yako yan. Mahina loob. May hinaloob, sino yan? Mahina loob. Nako, si Chinto. Sino yan? Walang surrender dito. First and last game ko pala to. Ayos lang yan. Ano yan? Nagmi-mid. Yeah. May nagmi-mid ba? Kabi? Madami. Meron. Takot sila sa price Sinig list ko ko. na ako dito. Careful ka lang ah. Oh, Sabi sa'yo. dalawa offer. What Wala. the hell? Firing squad. Putang ina mo. Di. Droning. Ipik Market. yan. Eh! Ay, puta. Ultimate is ready. 3 ata. Watch them run. 3, parang wala akong nakita sa 3. Pero Ayoko dalawa na. sa pizza. Dami sa mid. Siege nasa A. Where A? Hello, No Jet info. and Reyna mid. Heaven. Enemy Basta nag-slow siya eh. Pangan hindi ako Smoking heaven. makapuntahan. Shadows traveling. Spike planted. Uy. Shock dart. Wait lang. There they are. Wait lang. May bumabasag ah. Nag-dash out. Mag- Dito. Baba na. Tingin kita konti. Pink spike. Jenny planted. Last player standing. Kissing. Ayos ka, ayos ka, ayos ka. My heart. Boom, boom. Grabe 350. Oh, matanda ka na din, kaya ganyan. My heart. Grabe, yung pintig Last niya. round before the switch. Last round to use our cred and abilities. Ay, Don't waste ay, your ay. firepower. Wala na mga puso na. Gago, sensa ka na. Teka lang, gago, ang sakit. Greetings. Seryoso. Kopi. Ang sakit, men. Ramdam ko na. Nag-focus yung ano, Now you know. yung KO dito. Omsim. Nagba-blind. Wag muna kayo sumagot. Wait lang. Okay. Cover going out. Second way. Tamo, Epal talaga nag-smoke. Nag-push yung KO last round Ay, sa A. Epal ka daw, Shindex, no? Sensya na, Hindi God gagi, bless. nag-smoke. I'm blind. Oh! Oh! Uy, gago! Uy, push beaming! Ano yun? Sage, sage. Jet, baka spawn ah. You will not kill my allies. Gago, Shindex. Oo. Ulti ako na yan. Oo, Ikaw, bibig ko. Ulti na rin ako. Oh. Ulti na rin ako, gago. Oh, One more, nice. one more. Oh, taba. Ano, Shindex, tabanan mo, tabanan natin. Oh, halika dito.
Sorry, Con. Uy, yun. Last player standing. Puro amba kasi. Uy, gago sa mga Switching sides. Ano. Pamimigan. Pucha. Hindi, seryoso ito. Gagalingan ko na. Binay. Sabi. Oo. Sabi siguro ni Chin, ano ba itong mga tao sa server na to? Gagi. Sorry po. My bad. Hindi, si Casey lang yan. Oo, Chin, huwag mo kaming isama dyan. Kami mga Sa... normal na tao kami. Parang Abay, nagawin tao po niya. ako. Gago, parang pinapalokan yung abnormal ako. Ganun na Casey nga. lang po talaga ganyan. Attention na. One way ako sa A-main. Eh, Oy, Dog. Casey, mag-one way ako sa A-main. Oh, hindi okay. Labanan. Hindi ka, labanan mo. Ano ba? labanan? Hello? Sige, labanan. Hello. Takot ako eh. Labanan. Shadows traveling. Nag-flash. Utang ina mo. Hindi. Bye. Hindi ako na ano. Para smoke main. All site na. Going ako heaven could be 3 na to. are they? Walang nag-mid. Yep. Or baka late lang. Ayan. Right here. Ay, I believe. late push ng kabis, ano? Reyna. Spike planted. Ano kasang sense? Pabaan ko na. What the fuck? Yan. Last player Ay, standing. puta ka. Saan yun? I believe. Ah, Kung dito. ba to? 1 HP na dream. Oh, 1 HP plus. oh. Nice. Eh, Nice one. Oh. anti. Ayan. Hindi ko nakita yun dito. They think they know pain. Oh, lalabanan They natin can't ulit begin yan. to Tapang ako eh. comprehend it. Pengen Spectre. Yun na lang, Shindex. Hindi ko na 4 magsabi ng ano. seconds. Ay, hindi. Thank you. Yes. Spectre na lang. Lalabanan ko to. Lupit ako eh. Da. Da. Let's flush them out. Bakit ka nag-force fight? Curious lang. Wala lang. Ewan ko nga rin eh. Kasi susubot siya. Kasi susugod ako. Bibi. Malupit ako eh. Shadows traveling. Dash in. Sight na ata. Cross na lang tayo dito. 147 Leo. Oh. Shindex, wait! Shit! Planting. Ano ba? Wait. Spike planted. Last player standing. Lane C, ano. Don't believe. Putang ina nag-wall. Galing mo daw, te. Gete. Salamat. Hindi. 110! Ah! Hindi na, ano kasi na-detain ka. Surrounded by me Ano yun na ba daw? We won't lose. Booms. Tigil mo yan. Kuya Boomstrat, eto. Ah, may bumubusit na. First strat? Pwede wow. Tigil ko yan. Ayoko yan. Parang Yak. sarap-sarap na to ah. Kalokohan yun. Tensya ka na, mentor. Naamuha ito. Shadows traveling. A-step. Training data. Going. Not in Ako pa pala. naman. Okay. Sa late lurk ulit. Late lurk ka rin na. Sa mid. May amen. Cover going out. Wait lang, kanina naman bot. Like yun. Amen? Amen. Amen. Praise the Lord. Hindi naman amen. Insert na. Jet is in! Oh, 4 in. Dahil. What the hell? Spike down A. May jet Hindi na pa. kayo mamatay. Ito. Jenny 1, switch 1. May in. Ay! Ah! 11! In 3 si KO. Ipit. Spike planted. Nice kill. Jenny. Last player standing. Switch. Ay. I believe. Battle pass. Nice try. Nice try. Sumasakit puso ko. Teka lang. I can hold an area pretty well Ah. myself. Make sure to cover the Masakit pag angles walang I puso. can't. I can't. No. Okay. Baby. Ano? Shindex. Guardian. Ba guardian ko? Wala Mag-clear. pangit guardian ko. Okay. Ikaw na lang ano. Kay Luis. Hmm? Placing alarm. Pag-guardian.
Stuck tayo, B. Need this. Thank you. Thank you. Oh, Spectrum. Ako. Dito A eh. Ay, Mick B. Yawa. Okay lang yan. Nag-blind Sabay-sabay sa tayo. A. Sabay-sabay. Sabay-sabay. Itsubay tayo. Shadows Ayan traveling. na naman siya. Ngayong recon ako. Ready ba kayo lumaban? Recon ako para malapit. Gago ka. Gago na boy, na boy, na boy. Spike planted. Ingat, Killjoy. Oh shit. Vandal there. Cover going out. Blinding ako. Nice one. Hell. Dalawa. Enemy remaining. Hell din. Player standing. Nice. Yan. Nice try. Nice try. Huli yun. Hindi, gago kasalanan ko kasi, sorry. I survived Sorry. obliteration. Oo. Pagkagat yan. Ako yan. Oh. Ako yan. Hindi ako yan. Grabe ka hindi ako naman, yan. Chin. Aba, ay pag-guardian Ay, ako no, ulit. I see. I need this. Gago. Thank you. Sasapak ko talaga tong guardian sa'yo, Index. Ba? Hindi. Sakit ng chat, puso ko. Shadows traveling. Dito ulit? A pa rin. Hmm? Shadows traveling. Boom. Ah, the fuck? May blind pa pala yun? Scanning ahead. Hoy. Can't make up my mind. Spike planted. Four drink. Ay, skill. One main. Wala ako na. Switch clear. Cover going out. One health. One enemy remaining. Main. Tapping. Nabawasan. Minus 24. Nice. Tama naman yung ano ko. Distraction play. Ayun. Fail. Gun here. Ako na lang. I will take back what is mine. I can drop. Can I get a drop? Oh, thanks. Martial play tayo. Magbibi na. Nararamdaman ko na. Oh my god. Dito ako magbabato ng ano. Bomba. Ng Bomba. bomba mo. Okay. Greetings. Ba. Ba. Cover going out. Yun na. Dito sa B. Meron sa mid. Carry lurk. Mid lane. Nasa mid lane. Jet in. Okay lang. Spike One more down. main. B. Hiding. I'm 1 HP. Could be stairs could be stairs. Blinded stairs. Clove no info. One enemy remaining. Stairs lasin. Stairs. Still there, still there. Sorry. Ako! Nice one. Ako! Namali. Keep them remember. They're No, only okay. human. I can drop Chin. Wala lang. Ay, sila ka pala. Ako. I have money. Ako. I have money. Mane boy. Ba't ang puso Okay, ko? magbabalik na A yan. Babalik na A yan. Hindi. Bihan. May KO ult. I And trust. then, A to. A yan. Ayan. Shadows Get out of my way. Pwede ba, B? Kulit mo kasi. What the fuck? Mid. Huwag mo na bitawan yung Kabi, Casey. Oy! Meron yun. Gago, dami. Gago, nag-death Amin. kayo. Catwalk. Dalawa. Clove tsaka Reyna. All. Revealing area. cover going out. Kakabi. Ulti yung jet. Careful. Ano na, Patrick? Ibigay ko na yung 3 Mag-e-even na ako. Itong window na lang. Going out. Uy, saving. Oh, shit. 3 na, 3. Going in. Oh! Out! Dalawa. Ah, may bahar.
Spike Nice one. planted. My ultimate. May aim is not aiming. Asim si Jetmin. Parang nasa likod. Last player standing. I believe. Oh! Empty. Empty. Match point. Is everyone's tech still working? Double check it, please. Reload. Pag to nahabol. Amin ko nang nakakayang pamamaraan. Gago. Ay. Tawag ka ni Mentor, Bilin. Ay, hinahawak ko si Mentor eh. Ah, Shadows traveling. wala, timing sa Yung honor. Wolf honor, pre. Na ano men, ang tawag dun? Nag-reset pala pag nilag out. Ang alin. Spike trap mid. Pero mic drop dito. Sabi. Top mid clear. Nice nga yan. Sumusugod ang senti. Ah, Ayun. Oh! Many. Pero huwag kayo umalis ng Hindi naman. Sakto lang. Pilip ka dito, Teo. Ayoko, te. Ikaw na lang, te. Hindi ba? Puta. Reloading. Patagal na. My ultimate is Grabe naman. Oy! You will not kill my allies. One more. You will Gagas! kill my. One Nice enemy one. remaining. So, Spike down B. so Dahil mong ginawa, AFK lang pala. Revealing area. Remember, your weapon is over. Yes. Captain Blue person na. You have to think. Ray. Mo naman. Pero nung bundle mo. Bundle ko? Thank Hindi you. ko magaloping ni ano. Ray namin. Okay lang yan. Huwag yun na pagalawin yan. sorry. Gago naka-Odin pa rin siya, oh. Shadows traveling. Timing sa A ah. What the hell? Wala. What Uy. the hell? Kahit anong baril hawakan ko, wala talagang tatama. Smoke. Okay. Nice kill. Cover going out. Bu. Yung baril. Yung baril. Kill. My turn. Wait lang. Wala pa akong recon. Planting. Be heaven, no? Spike planted. Killed. Droning muna. Oh, na-stuck. Wait. Oh. Blinding. Recon in 2 seconds. One enemy remaining. Blind kayo! Nice one. Wala akong ginawa. Nag-airplane mode lang ako. Gago, may na... Sino yun? It is over. Scanning It ahead. is over. This Uber. Vandal take. A bow and arrow is old-fashioned, but sometimes old Takin ways ako are din. best. Duh. Anyone need something? Pa-phantom, Ray. RGX. Galang. Blue. Nice one. Ayoko na mag-mid. Tama na. Sige, sige, tulungan kita. Yan pa nag-uusapan namin. Tulungan kita. Ay. Don't scare, no? Cover Okay. going out. Why scare? Gago Shintex, wala. Ay, footstep dito. Sa A. Shadows Gelo? traveling. Die. Give in. Gagana na, nag-rotate na. Nevermind. Salamat sa fake news. Sorry. One enemy remaining. Boy yun? Ba't di tinamaan yun? Salamat sa lahat. We are Uy, strong Oni. because we are together. Don't forget that.
got money. Need something? Ay, bo. Me Animal? please. I need this. Thank you. Thank you. Money. Magbibitaw mga ito. May mga pera sila. Bibigyan na sa Ika. Something. Na talaga. Kaya ka lumalayo ako eh. Hindi ako naman madali. Pick mo, mag-one way ako. Yusin mo boy mo ah. Cover going out. Oh, syempre may yun. Watch them run. Di ba? Ako na-cancel. Ayun, nag-push na. Sino man nanonood sa akin, lumbayan mo ako. Spike planted. All site, ay, dalawang site. Si Shadows traveling. Sage, taka si Kayo. Blinding. Careful corner. Cover going out. One enemy remaining. Nice. Ay, puta! Ang bagal ng kamay ko doon. Galing. Okay. Okay. Tagisa. Tama yan. Area's clear. Nice ult. The spike is diffused. I believe. Everyone note down your observations, then let's run it again. Na-spam ako. Ano vandal mo? Nakamute kaya ata, ungas. Ano vandal mo? Ako ba? GG. Gago na pala comment ako. mo tatay. Wala ata silang pera. Ay. Iisip pa watch ako sa Kabi mag-ult ako kung may sila. Claw through them. Cakes. Shadows traveling. Oh, doon sa A. Diyan. A ba? Yep. Oh. Pero nagsistay lang. Cover going out. Corbing. Putang ina mo. Oh! Reyna is in. Got one. Shock dart. Shock dart. Ay, nice! Jet in. Hala! May clip ka na sa akin, Chin. Sasend ko na lang. God bless. Spike planted. One hell. Mehel. Mehel tsaka main. Hello. Na, Ay, gago! One enemy remaining. Skill. Last Hell. one tuwing. Oh, so double sa Achel. Nice try. attackers win. It's okay. Out of my way. Okay. It's okay. Galit.